Okay, pagka kining mga kwad karon mo tudlo sa pulong sa Dios nga naa sa ilang ihang na-print sa likod. Okay. Okay? Okay, ratanan po makakita, makabasa ratanan. Alright, so this is the memory verse. O mo na yung memory verse. 1 Peter 2:9. Unang Pedro 2:9. Okay, so can everyone stand? Okay, makatindog ba tatanan? Yes. Okay, what we're going to do is we're going to repeat after me, okay? Okay, o ang inyong buhaton nga sunda lang siya. 1 Peter 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people. Okay, now who can say it all the way without looking at the shirt? Okay, di sabay maka-memorize. Let's do it one more time, okay? Ready? 1 Peter 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Great job, great job. Thank you, Brother Joel. Thank you for sharing that. Each one of you, Matag mo sa nato ninyo. before you leave, you are going to get one of these shirts. Okay, sabi pa kuno mo pauli, madawat ninyo ang t-shirt nga sama na. Nalipay ba mo? Pagkatpag ka mo, kung nalipay mo. Okay, but before you get too excited, Apan sa di pa mo mga lipay pa kayo, remember, this is your memory verse. hinumdumi nga, di mo magka-contest kung di mo ka-memorize. Tama ba? So when you see Pastor Nick tomorrow or Sister Brittany Okay, so ugma si Pastor Nick and Sister Brittany. or Joel, be ready to tell them your memory verse. Okay, kinahanglan ninyong isulti ang inyong kining nga mga member verse. Are you going to be ready? Andam na ba mo? Okay, Yes. just wear your shirt. Yes. Okay, we have it ready for you at the end. Before I do my lesson, I want Kian Di to pa mo come. mohatag sa iyang mensahe mo kini. I want Kian to come up, and he's going to share with us the Acts 2:38 message. Okay, si Brad Kian. Ken. Well, Kian. Ken. Ken. We'll discuss about Acts 2:38. Yeah, these are our steps to salvation. Kay kini mao'y ang para maluwas din ta malangit tayo. Mga Cebuano. Okay, Acts 2:38 ang giingon dire kay the Acts 2:38 said, Cebuano. How you gonna do it Cebuano? So everyone can understand. O si Pedro miingon kanila pag hinulsol kamo o pagpabautismo ang tagsa kaninyo diha sa ngalan ni Jesucristo aron sa pagpasaylo sa inyong mga sala o kamo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. okay, praise God, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. That is our three simple steps. I see that there is that your baptistry over there? Mo na ang ninyo mao gina ang yawi sa gingharian para makasulod sa langit.
Okay, so first we repent. What does it mean to repent? Sa una na to, kinahanglan nga maghinulsulta ka ng mubiya, maghinulsulta, magbasulta sa atong sala. Does anybody know? Kanang magbasulta nga anong nakasala. When we repent, we're telling God that we're sorry for all of the sin that Imong we've isulti sa done. Ginoo nga, Lord, pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala gyud. But more than that, not just sorry, but repent means we're changing our direction. Apan gawas niya pag yun, nga kanang paghinusol mo gyud nga imo gyud usmo ang imong kinabuhi. And we're not going in the direction of the devil anymore. O dili na ka mo subay sa dalan sa yawa. We're going in God's direction. Pareho na ka sa dalan sa gingharian sa Dios. That's repent. That's the first Mao na step. ang mo na unang ang adto kita sa langit sa Ginoo. You ask God to clean out your heart. Aron nga hinluan sa Ginoo ang atong All kasingkasan of that sin. gikan sa kasalanan. Okay, what is our second step? Who remembers? O ang ikaduha nga ang aron makaabot kita dito. Brother Kian just told you. Who remembers what he said? O gil siya ni Brother Ken pagsulti diri. You gotta be baptized Kinahanglan nga magpabunyag in Jesus' sa name. ngalan ni Kristo sama sa gihimo ni Jesus Kristo sa Jordan. Yeah, for the remission of your Aron sin. nga katong sala nimo mahugasan dito. And I think I heard somebody say it before. You have to be fully immersed. You gotta go all the way down in the Ang water. bunyag, ang matunay nga bunyag, dili ay wisi kung dili immersion, suntos tubig sa tubig. Okay, and then you come back up and you are raised to newness of life in Sa diha Jesus. nga, gikan na kas pagtusog sa tubig, bag-o na kaniya sa Ginoo Hesus Kristo. Pagakpak sa Ginoo. Okay, our third and final. Oh, before I say that, who's been baptized here? Who's been baptized here? I've been baptized. Katong Who else has been baptized? nabunyagan na. In Kanang Jesus' name, Kanang tuslog sa baptized. tubig. Kanang tuslog sa tubig. That's awesome. And some of you will be baptized in Jesus' name Siguro, soon. okay, katong bilang magabaw katong nabunyagan na nga kanang sama kini Hesus Kristo sa tuslog sa tubig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamo. 4, 5, 6, 7. Katong nabunyagan na tuslog sa tubig yun. Dili katong wisik, katong gagmay pata. Dili man to may tinuod yung nabunyag ng ingon ni Pedro. Ang ingon ni San Pedro, that si Jesus Christ nabunyagan sa tuslog sa tubig. Katungan ka mo lang, nabunyagan sa tuslog sa tubig. Oh, so, the rest is not yet. Not yet, but you will be soon. Apan, abi ninyo, kinahanglan yun nga madawat din ninyo kay ang Ginoo mao ginaamyawis yung riyan sa Dios. Okay, last step. Ang katapusan nga ang nga masangko kita dito sa gingharian sa langit. We're gonna get the gift of the Holy Ghost. Kinahanglan nga kuan kabubuan ka sa Balang Espiritu. That is God's Spirit living inside of you. Karon ang Espiritu sa Dios ibubog ninyo aron magpuyog sa inyong kasingkasan. One of the ways you know God's Spirit is living inside of you is you start to speak in a different language. Kaya niya, dayon magdayon mo sa Ginoo og lain-laing mga pinulungan mo sa man kanang gahom sa Dios pagaliptok sa iyong bata. Not this language. Dili sa atong kanang Binisaya o in English unsa? Dili. Yeah. Not English, not Spanish, not Cebuano. Dili Spanish, dili Cebuano. No. This is a language between you and Jesus. Okay, kanang nga imong isulti sa Ginoo magdayon ka sa Ginoo gikan sa Dios o nimo lang gikan sa langit. How many have the gift of the Holy Ghost? Kinsa naman tong nakadawat na sa gift sa Holy Ghost? Nadawat nimo ang Balang Spirit, ang Holy Spirit ba? That's okay. You're gonna get it soon. Praise God. You're gonna get it soon. Okay, inyong madawat karon, madawat ninyo ang Holy Spirit. Okay, I Praise want God. to tell you a story. Akong gisulti kaninyo ang usa ka istorya. Yes. I want to tell you a story from the Bible. Gusto ko ninyo nga isulti kaninyo ang maong pangitabo sa Biblia. So Matthew 13:45 says, Matthew 13:45 nagaingon diri. "The kingdom of heaven is like a merchantman Ang sa Dios sama sa usa ka negosyante, tigpatitigayon. seeking goodly pearls, Dagat pangita og katuang perlas. who
who when he had found one pearl of Sa diha na iya nakaplagan ang maong perlas. a great price, he went and sold O all that he iya had, o may blakaw siya o iyang gibaligya ang tanan niyang kaptangan. and he bought it. O iyang gipalit kadtong maong uma. How many of you ever seen a pearl? You ever seen a pearl? Oh, kita na mo og perlas? Wala pa. Wala pa. Oh, they're so pretty. They come in different colors. Yeah, daghan kay ng mga kulor ng perlas. They're very expensive. Ya, mahal kayo nga presyo. Now I want to tell you a story about these very expensive pearls. O ako isulti kanino kung sa kini kamahal kini mga perlas. There once was a fisherman. Adunay usa ka kanang mananada na naitaga iso. You gotta peek your head up, fisherman, so we can all see you. Peek your head up. Wave to the crowd. Here he is. O mao ni siya ang katong mananagat isuon. And every day, this fisherman would go out into the sea. O kini maong mananagat mo ato is dagat. He was from Palawan. O gikan siya sa Palawan, Manila ron ini. So he would go out and fish over there in Palawan. O ato siya nga gikas Palawan mo mangisda, kay pagdaghan ng isda ito. He would fish and try to find a pearl. O nangita siya nga makakita siya perlas. And then one day, while he was fishing, Apan mo sa adlaw na sa diha nga siya nanagat. he brought in a really, really big pearl. O iyang nakuha ang nindot kayo, dako kayo nga perlas pagapaki ang mga mananagat. Yes. It was so big Dako kayo, mahal kayo. and heavy. Bukat kayo, pati bukat. It weighed over 70 pounds. Oh, pati bukat lagi, hapit mo, 70, 14 kilos. And he knew that he had something very special. Siya na sa, siya nakuha, siya naka, bilil ko din kayo. So he took the pearl home with him. O iya kinigidala ang mga perlas sa ilang balay. And he took very good care of the pearl. O nagkuhan siya, He put it under his bed, o iya nang gitaguan. close to him. Nobody would find Aron it. nga way gyud makakuha, wala ay makakita ini. Do you keep your most prized things close to you, like your favorite toy? O nakapa mo kanang inyong murag tapigan ninyo katong inyong paborito nga duwaan. Or maybe your favorite game or accessory, you keep it very close to you, right? O nga inyong iduo niya, inyong higdaan, pailaw mas ulan, o kung sa ba. Because it means a lot to you. Tungod kay kana importante kay ninyo. Well, this pearl was a very important thing. So Kini he kept mga it close. perlas, very mahal kayo, importante kay ni para sa iya. But then, one day, Apan usa ka adlaw ni ana. a big fire swept through his house Okay, anak ko ang kwan, dunay sunog. while he was asleep. And he got out. And while his house was destroyed, Inasalihan na katong na kwan gitong iyahang balay. while his house was destroyed by the fire, O nga kato ang balay nila nadaot sa Los Angeles isuon. the pearl survived. Apan ang mga perlas walang gyud masunog pagagpak sa Ginoo. It didn't melt. Wala pod matunaw. It didn't crack. Wala mabuak. Nothing happened to the pearl. Wala kay maunsa ang mga perlas. It stayed the same. Maora gyapon ang mga perlas nindot na gyapon pagagpaki ang maong. So this story in the Bible, Og ang istorya sa mong Biblia it's about a pearl, but really, this is what Jesus is. to kini us. ay perlas sama ni sa atong Ginoong Hesukristo pagagpak nato sa Ginoo. When we have Jesus in our Sa diha lives, nga atong mabatunan ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kasing-kasing. it is so important that we take Importante care. kaayo gyud ang Ginoong Hesukristo.
of our relationship with ang atong Jesus. relasyon nato kaniya. Like that man took care of his pearl. Na usa-sama sa tao nga nag-iyang giapingan ang mga perlas. And even though fires may start in your life, Kung like ano a sa may mga trial pagsulay nga moabot sa inyong kinabuhi or a big problem, o dagko nga mga problema, and you may face storms in your life like the fisher did out at sea, o nga brad makalimot kang imong kinabuhi mo wa na dili. but when you have a pearl Apan like Jesus, kung dunay perlas nga mao sa Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi pagpak sa Ginoo. you can face all of those problems. Praise God. Imong madaog ang tanang mga problema, imong madaog ang tanang pagsulay. And that relationship with Jesus O ang imong relasyon sa Dios. can stay the same. Hallelujah. Mao gihapon mga dai gihapon ka sa Ginoo, mga ampo gihapon ka sa Ginoo. Untouched. Hallelujah. Wala maunsa. How many want to have that kind of relationship? Gusto ba mo nga makabaton og relasyon sama sa atong Ginoo, sama sa imong perlas nga wa gid maunsa bisan sa kayo? Jesus is the treasure that we can all have Si in our Jesu life. Kristo mao ang bahandi nga naa sa atong kasing-kasing. We may not be as blessed as that fisher at sea and find $100 million pearl. Okay, kanang We may not find a pearl like that fisherman. okay, di ta makakaplag sama sa perlas sama sa nakaplagan sa usa ka fisher sa mananagat. But we have treasure in heaven with Apan Jesus. doon na tayo bahandi dito sa langit nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. And you can have that treasure today. O karon inyo ning madawat kining mahandit nga naa karon. Some of you have come in. Thank you, fishermen. Everybody clap for my fishermen. Okay, atong palagpakan ang ato ang mananagat. Some of you came with big problems. Usahay sa atong mga kinabuhi nagpas-anta og dagko nga mga problema. You're facing a big trial in your life. Atong matsugatan ang mga dagkong mga pagsulay sa kinabuhi. Or maybe you came because you know you're going to have fun with Brother Castro and his church. Praise God. Maybe you came because you know you're going to have fun here at church. Siguro ni ari mo diri kay doon ako yung mga unsa panginahanglan. But the most important thing is that you have this treasure with Apan ang Jesus. importante po ta nga atong maangkon ang Ginoong Hesukristo. Mao gini importante. So I want to invite all of you to come to the altar. Gusto ko nga kitang tanan mo adto sa atubangan You ready to come to the altar? aron madawat nato ang perlas nga mao ang Ginoong Hesukristo. Kay manindog kang tanan, kaya magampo ta diri. Come to the altar. Mo dool ta diri, mo tindog lang ta diri. Sige, dali. Hallelujah. Diri ta. They're going to sing a song, but don't worry about that. I want you to pray. Magampo ta nato sa Ginoo. Sige, sige diri. Mga aser, sige mga aser sa kanang aser. Sige ato para sila. No. Hey, turn around. Oh, diri atubangan na rin namo diri. Iro na to lingkuran ng mga aser. Salamat diri uban. We have a lot of room at the altar. We have a lot of room here. Doon na ba tayo ako kayo mga kaapuan diri mag-ampo ta. Sige ato iro ang mga lingkuranan. Okay, I want you to spread out a little. Nope, not on the stairs. Sit down. There you go. Okay, my friend. Mag-ampo ta nato sa Diyos. Spread out over this way. Sige, katag ka na rin. Spread out this way so you have room to pray. Nga doon na tayo mga maghimutan mga pag-ampo nato sa Diyos. There you go. Make a little bit of Sige. room for each other. Mga aser kaya mo sa tunga, nga ato sa ampo. Okay, I'm going to teach you the 5 steps of prayer. Are you ready? Gusto ko nga itulog kaninyo sa 5 kaang-ang sa mga pag-ampo. 5 steps of prayer. Are you ready? 5 kaang-ang sa pag-ampo sa Ginoo. First thing is we raise our hands. Una sa mga pag-ampo, itaas ang inyong kamot. This shows God, I surrender to you. Mao kini pagpaila nga imong isurrender sa Ginoo ang tanan ang imong hangon-hangon. I want you to be in my life, Na Jesus. gusto nimo nga ang Ginoo mosulod sa imong kinabuhi. We close our eyes. I want
want you to close your eyes. Don't worry about your neighbor. Atong ipiyo mo na atong mga mata. Close your eyes. Don't worry about your neighbor, your brother, your sister. Ayaw kabalaka sa imong kauban. And I want you Piyo to, ang inyong mga mata. next step, lift your head up. Sunod, ihangad ganito, itaas ang inyong mga mata mo to sa... Because you don't have to be ashamed in the presence of God. Tungod kay dili ang ngayon nga maulaw mo diha sa presensya sa Ginoo. You can talk to Jesus with confidence that He is going to hear you. Karon isultihin ang Ginoo, pakikistoryahin ang Ginoo. So you lift your head up to Jesus, kids. Ang inyong mga naong ipataas mo to sa Diyos. Now we're going to ask God to forgive us of all of our sin. Are you ready? Mangayo mo pasayo sa Ginoo sa inyong mga sala. Jesus, forgive us. I want you to say it in your language, your way, Sige, okay? tingnan ang Ginoo You pasayo don't ako. have to repeat exactly after Pasayo me. ako sa akong sala. Because Jesus wants to just hear it in your words. Pasayo ako sa akong How you pagkakasinupang would sa say akong it. papa sa akong mga. You don't have to say it like a religious prayer. Mangayo na pasayo sa Ginoo. But you just Nakapangawat ka say, ba? Jesus, Nakakawat forgive ka ba? me. Nakasukmang ka ba? Pangayo Forgive me of all of my sin. I want to see Pangayo you pasayo sa talking Ginoo to karon Jesus. sa imong mga sala. So let's open our mouths and start talking to Jesus. Not sa your neighbor, iseskwelahan, not your brother, not your sa sala sa sister. imong Only Jesus. Jesus, forgive us for our Kaya sa sins. pita ang ngalan ni Jesus, ina Jesus. God, anything within us, Lord, that you don't like, take it out of us, Lord. Cleanse us today. That's it. The Lord is moving in this place. I want you to close your eyes, follow the steps. Some of us aren't Kaya following mga the asal, steps. You gotta apo follow the ini niyo, steps. apo Good iya job. batang Good job. All right. I want you to talk now. Talk to Jesus after Sige, you've asked Him to forgive you sungki, of all your sins. mga ipasayo, sungki sa pangayo ang Ginoo, sungki sa pagkakistorya ang Ginoo. Lord Jesus, ang Ginoo Jesus. Now, amen. I want you to worship God. Kunya, simbaha ang Ginoo. Worship Him in your own way. Sa simbaha ang Ginoo, simbaha kay ka. I want you to say, I love you, Jesus. Ina nga I love, ginugiguma ko ikaw. I worship you, Jesus. Simbahon ko Come ikaw. on, let's tell the Lord how much we love Jesus, Him. kalalabahaya, gigugma ka sa Jesus, Diyos. I love you. I worship you, Gigugma, God. I love you, Lord. Lord, I want this treasure, God. That's the treasure, Lord. Pasag di nga magtulo ang imong mga I want luha. your Pasag di spirit nga in my magtulo ang life. imong That's luha. it. The Holy Ghost is moving on some of you. Yes, He wants to change your language. Just like Brother Castro right now. He wants to change your language. That's it. Speak it out. Don't be ashamed. Don't be ashamed to speak it out. Sige, That's ayaw it. kaulaw, ayaw kaulaw. Sige, You're going to get the Holy Ghost. That's it, young lady. Right there, right there. Madaway mo ang Keep bala, praying. ang Holy Spirit, ang maraming Yes, Espiritu, ang Holy Jesus. Spirit. My team is going to pray with you. Different ones in the church are going to pray with you. Keep praying. Keep praying. That's it. Keep Sige, going. sige, dahil ka ng Diyos. Dahil sa Diyos. Buhay ako, ang Ginoo, ang Holy Spirit niya karon, ang Holy Spirit. Spirit living in my life. Ang balang Espiritu niya karon. Lord, help me today to live for you. Pangayog-tapang sa Diyos, pangayog-tapang sa Ginoo, pangayog-tapang sa Diyos. Pangayog-tapang sa Ginoo. Problema man ay mong papa, ay mong mama, ay mong pamilya. Ang Ginoo, mag-auban ang Ginoo. God says that He is near to those who have a broken heart. Hallelujah. Kung doon naman mo yung problema sa inyong balay, sa inyong If you iskinahan, have a ang Ginoo mo broken heart tabang today, nimo. God Ang Ginoo mo wants to tabang heal nimo. your Ang Ginoo mo heart. tabang nimo. Ang Ginoo mo tabang nimo. Iyang po ang imong papa, iyang po ang imong mama, iyang po ang imong mga igsoon, If iyang you're po ang feeling imong sad today, God wants to lift you up. ang Ginoo mo tabang nimo, ayaw kahadlok, ayaw kamalangkan, ang He Ginoo mo wants to balik. give you hope. Ang Ginoo mo tabang mo, That's hatang it. nimo, That's paglaong. it. Come on. Ay, lalabahaya, Pray. sige, lalabahaya. Sige, dahil kang Diyos, dahil kang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, dahil kang Diyos. Sumaron sa inyo yung problema. Sumaron sa Diyos ang inyong kalisod. Sumaron sa Diyos ang inyong mga nakasakit. Sa inyong paninalay, sa inyong papa, sa inyong mama. Ilang po na sa Diyos. Ang Ginoo na pamimil sa mong pamilya. Sige, sige, ang Ginoo. Na ang Ginoo karon na si Jesus. Na si Jesus. Sige, sige,
Tabangan ka sa problema. Hallelujah sa inyong balay. Tabangan ka sa Ginoo. Hallelujah. Karon masubad ang imong problema. Karon masubad ang imong mga kalisod. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Almighty Father, Almighty Jesus. Keep praying. Yes, Keep sige, sige. praying. Come on. Sige, pag-apo ka sa Diyos. Get everything that you need from Pag-apo ka Jesus. sa Ginoo. Hallelujah. The Bible says that Jesus is a well that never runs dry. Ang Ginoo makahatag ka rin mo kasi He has everything you need. Pour out your heart before the ihatag ko sa Lord. Ginoo ang imong kasi ihatag ko sa Ginoo ang imong kasi karon. Sige, halalabaya sita rararabaya. In the mighty name of Jesus. Open up your mouth. Open up your Kami ang mouth. imong pagpapakaroon dahil ka Diyos. Kami ang pagpapakaroon sa lamati ang Ginoo. Halalabaya. Thank you, Lord Jesus Christ of Nazareth. Yes. Ilang mag-iskwil ang Ginoo. I pray God, ang ilang mag-iskwil ang Ginoo. Ang ilang mga ginigatan, Lord, ikaw magkakuman. Ang ilang pag-Lord, pag-trabaho, Lord, kabangin sila ang Diyos. Kabangin sila ang Ginoo. Salamat sa ngalan ni Jesus Nazareth. I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, that's it. Even if all you can do is say, I love you, Jesus. Sige, nagilugma ko ikaw, Ginoo. Even if all you can do is cry out, Jesus. That's enough. Hallelujah. That's you Sige, ito sa Diyos, responding to the Jesus. Spirit of God. Jesus. Sige, Jesus. That's it. Sige, sige ka to sa Ginoo. Jesus. Ito, kapulong. Jesus. I love you, Lord. Jesus. Hallelujah. Come on, hallelujah. Sige, praise the Lord. Okay, hallelujah, hallelujah. Sige, mga bayas. Sige, kuwan, elitok. Praise God, praise God, praise God, praise God. Sige, elitok kapulong, hallelujah. Sige, hallelujah. Okay. Mga pasipasalangit. Hallelujah. Hallelujah. Atong pagakpakan ang Ginoo, ipagakpak inyo matawag ka doon sa Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise the name of the Lord, praise the name of the Lord. Praise God, praise God. Sige. Kanang, mamutatan ko ninyo. Praise God. Kinsa to nga mo dawat sa Ginoo nga imong manluluwas. Itasin ka magkatumo dawat sa Dios, dawat sa Ginoo. Nga imong manluluwas. Salamat. Ang inyong ginawat dili ako, ang inyong ginawat dili ang tao, dili ang Ginoo Jesucristo. Hallelujah. Those who are willing to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, raise your right hand to God. Yes. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And please, hallelujah, repeat after me. Lord Jesus. Lord Jesus.
Dawaton, I accept you as my personal Savior. Forgive me. Cleanse me from all my sin, from all my transgression, and I will serve you until the end, until your coming. In Jesus Christ of Nazareth. Amen. Pagkakbagan na ito ng Ginoo. God be the glory, to God be the glory. Pero if you're willing to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, praise God. Are you willing to obey? Are you willing to follow Jesus Christ as He went to Jordan River to be baptized by John? Kinsa man ang gusto nga mosunod sa Ginoo, si Hesus Kristo, may igsuon mi adto sa subasaundan aron magpabunyan kag Juan. Karon mangutanan ko ninyo gumulawan sa Ginoo. Praise